Kaya yan. Political, no? Baka di mo mali yung camera nila, ha? Baka di mo mali yun, ha? Pag natalo yung... Nakapos na kami. Pag natalo si Jan. Last pa, sa 7. Kaya pag nasa loob ako, kahit wala sa akin yung bola. Huwag na lang kaya ako mag-mic, Josh. Mag-camera na lang. Kapado. Uy, Ang laki. Bola na ngayon daw ulit. Nawala. Nakuha ni number 9. Number 9. Pinasa kay number 13. 2 points, number 13. Number 11. Pinasa kay number 0. Number 0. Wala nakuha ni number Paul. Number 13. Baba natin plus 5, Carl. Ha? Baba natin plus 5. Dumating sa easy. Pulo. Plus 7 eh. 3 points. Ay, 2 points. 2 points, number 5. Hindi, ang pinag-usapan namin sa live at sino kami na nag-uulap eh. Wala. 6 plus 6. Oh, sige. Wala. Nakuha ni 35. Wala. Number 9. Or manalo kayo outright. Number 8. Wala. Number 9, Paul. Number 9, Paul. Lakasan mo kasi ng ano mo, Josh. Number 5. Wala. Na-rebound ni number 30. Number 8. Kokera. Wala. Na-rebound ni number 2. Number 30. 2 points. Number 30. Ayan, isang minuto pa. Pagod na yan. Number 8. Wala. Na-rebound ni number 8. Number 11. The number 2. The number 9. The number 2. Wala. Nakakuha ni number 9. The number 8. The number 9. 8 to shoot. 3. 2 points. Ay, ilan yan? 2 points. 2 points. Makatulog sa... Mali ko, bawalin mo na sa 3. Tapos magreklamo kayo. Sa kabagay, hindi mo nagalit. Oo, di ba? Wala. Nakakuha ni number 8. Number 11. 2 points. Number 11. 5 minutes, di ba, no? Joshua, 5 minutes na, di ba? Kakiningin na. 35. 3 points. 35. 35. 3 points. Hindi lang nandito isa, pero... Saan yung naroon? Number 8. 15 to shoot. 2 points. Number 2. Wala pa gawa eh. Mukhang tipo yun. 15 to shoot. Uli. Number 9, 2 points. Kanino ka dyan, ano, Joshua? 35. Wala. Nakuha ni number 13. Pinasa kay number 11.
Wala. Kay number 9. Tumira. Wala. Nakakuha ni number 0. Pinasa kay number 5. Number 5 to number 11 to number 8. 15 to shoot. 10 to shoot. Number 5, 3 points. Number 5. Number 11, 2 points. Number 11 din. Tumira rin. Wala din. Number 9. So, number 11. Number 11. Wala. Nakuha nino. Ni number 9. Number 9. Pinasay number 2. Okay. Tumira. Sub. Substitution. Change 5. Change 5. Pasok ke. Krisya. Basket. Sarap yan. Second shot. Sarap yan. Basket. Substitution. Espinosain. Toral pa out. 16-8. Number 22. 3 points. Grabe ng lalim. Nauli. Wala pula. Number 5. 15 to shoot. 10 to shoot. Number 0. Wala. Nakuha nino. Kanina pa rin. Wala pa rin. Kanina na bula. Nandun na. Number 3 for 3. Foul. Basket. Post foul rep. Number 0. Pushing foul. Number 0. Pushing foul. Basket. Pero po ng foul. Team ball ba? Basket foul. Team ball yan. Number. Nauli. Pinasa. Tinira. 2 points. Time out. Ping. Back. Back to the ball game. Number 5. Pinasa kay number 22. Pumeke. 12 to shoot. Number 5. 4-3, 22. Wala. Nakuha ni number 10. Wala pa rin. Number 10. Wala. Nakuha nino. White ball. Ay, same ball. Same ball daw. Same ball. Baseline daw. Baseline sa baba. Nakuha. Pinasa. Itinira. Tumobra. Nakuha ulit. Grabe ka tumibayad ka. Nakakanino na yan.
Number 5, tumira. Wala, nakuha niya. So, number 3. Nakuha. Wala. Number 26. Wala pa rin. Nakuha nino. Number 5. Wala. Nakuha. Nakagaw ba? Hindi. Tumira. Buta. Nabuta ka. Nakanino na ang bola. Same ball. Number 29. Wala. Nakuha niya naman dito. So number 0. So number 3. Yun lang. Sayang. Nawala. Nakalino ng bola. Number 5. 15 to shoot. Number 0, 2 points. Number 5. So number 0. So number 5. So number 22. Nakuha ni number 5. Number 5 for 3. Wala. Nakuha ni number 5. So number 3. Number 3. Wala. Wala pa rin. Number 5 to number 0. Yun lang. Ang lakas. Ang lakas ng tira mo. Number 0 to number 5. 45 seconds. 15 to shoot. 10 to shoot. Wala. Nakuha ni number 29. 30 seconds. Wala. Nakuha pa rin number 5. 2 points, number 5. 20 seconds. 15 seconds. 3 points. 10 seconds. 5. Wow. Second. Number 0, second personal foul. Sayang team foul. 4 seconds. Tumira. Wala. Foul. Foul. May foul pa. Foul. Number 22 foul. Ay, Namin yung possession ko eh. That's important mo, di ba? Di ba pumito ka ng number Yung naka-10, counted. Yes, dito, di ba? Si Alas. Good! Wala pumasok. Akala ko siyang zero. Ayun na po Three pounds, 5 pounds. 5 pounds. Low. 5 pounds. White ball. Tumira. Wala. Nakuha number 32. Tumira. Wala. Nakuha number 8. Wala. Nakuha number 2. Asla kuya. 12 to shoot. 2 points. Number 8.
shoot. Wala. Wala. Awa. 22, pumeke. 15 to shoot. Wala. Nakuha nino. Number 8. Wala. Nakuha nino. Same ball. Fourteen to shoot. 14 to shoot. 10 to shoot. Wala. Nakuha number 2. Number 9. Last number 13. Wala. Two, pumeke. 58. Nakuha. Ano na pala? Foul. Number 8, foul. First personal. Foul. Number 8. Second personal. Yun, pumisign. Pasok tuloy. Dapat bawal mag-piece, pumapasok eh. Basket, dalawa. Dalawa. Brother connection. Tumalab, hindi. Yun lang, nakuha pa rin niya. Foul. First foul. Number 11. Number 11. Number 11. Josh, number 11. Second personal. Ayaw makinig eh. 11 o 10? Ha? Text mo na lang. Pwede na ba ang ma-arrange mo? Pwede ba arrange mo? Pwede na ba? Wala, nakuha nyo no. Number 9. Time to shoot. 5 to shoot. Wala. Oh, laki nyo. Ayaw na. Nilay ka pa. Ginili-gili na. Foul. Who's foul? 22. 20. Who's foul rep? 22. Second personal. 14 to shoot. Sige, okay lang yan. Pwede ka. 2 points, number 11. Depensa. Bakit hindi ka? Pwede ba? Yung pangalan eh. 15 to shoot. 10 to shoot. Number 22, wala. Nakuha number 13. So, number 11. Para pinuuntak mo. Wala. Nakuha number 9. Number 8. Nakanina na wala. Same ball. Number 8. Wala. Foul. Number 13. Oh. Second personal, number 13. Last shot, ready jumpers. Aray mo, kung ipigil. Pagod na yung mic. Uy. Buti na lang.
15 to shoot. 10 to shoot. Wala. Nakuha ni. 35. Wala. Nakuha ni. Number 2. To number 11. Basket. Foul. Number 22. Foul. 22. Oh, 22 daw. Foul. Oh, iwan isa. Sige. Bahala ka sa decision mo. Basta may iwan isa. Oh, mata ka na po. Hello. Jumpers. Ready jumpers. Wala. Nani na dala, number 11. 2 points, number 11. Bola. Up. Pip pip. Pip pip. Pip pip. Substitution, stop. Kanina pa pip pip eh. Nagpipip pip okay. 2 points, number 10. Fifteen to shoot. Nahuli. Tumira na 3. Wala. Labas ang bola. Sayang. Tumira. Number 10. First person to ball. Number 3. Nakuha bola. Pass na. Pass number 0. Tumukot na supal. Kaso di nakunan. Nasupal kaso di nakunan. 22. Wala. 29 pala yun. 35. 2 points. Nice pass. Number 3. To number 0. To number 26. Tumira. Tumobra. Papakas na siya naman sa atin. Kaya nga sa pick na ako. Dalawa na naman na ball. Number 35. Pinasay number 11. 2 points. Ball. 30. Time. Pumasan nun? Time. Sino pumasan? Ball. Time out. Sino pumasan nun? Sino pumasan? Hindi ko alam. Wala lahat. Oh, lagyan mo lahat. Tag-iisa. Kahit yung wala is mga dahil pag sabi na Francis pare. May assist siya, no? Back to the ball game. Pangin lamig. Dun. Oo, lamig. Bading. Gusto mo lang kawakan kamay nila eh. Number 3 to number 0 to number 5. Wala. Na-rebound nino. Number 2. Kanina wala. Same ball. Maraming ka mamunod. Number 3 to number 0. Umeke. Wala. Nakanina na ang bola. Number 5. Wala. Naubos. Nakalaban. Naubos sa dribble. Hoy! Hoy! Tumuopan. Wala. Hoy, ang bilis bumalik. Ang bilis bumalik. Number 11. Nakuha. Nawala
bola. Wala pa rin. Nakanino na ang bola. Number 29 to number 5. 50 to shoot. Number 11. Wala. Kumo-crossover. Number 0, 2 point. Score din. Score din. Nagpapawis na ang palad ko. Anong nangyari sa'yo? 35. Foul. Number 26. Foul. First personal, number 26. Hello. Hello. First shot, basket. Last shot, ready jumpers. Hindi, basket. Salam. Huli. Dead. Number 10. Number 26. Tumira. Wala. Nakuha number 3. Number 3. Wala. Nakuha si number 5. Okay. 10 to shoot. Kanya balik. Kanino na ang bola? Dumampot. Jump shot. Dumampot ulit. 2 points. 2 points. Number 3. Grabe yun. Grabe ang tamputan doon. 50 seconds. 12 to shoot. 8 to shoot. 5 to shoot. 11. Wala. Now number 0. Foul. Number 26. Second personal. Second personal. First shot, no good. Ah. Ha? Sino? Basket. Lamang ng dalawa. Alin? Number 3. 2 points. Number 3. 15 seconds. 10 seconds. 5. Oh, wait lang, wait lang. Alin? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Sabi niya. Sabi niya, baka na pala bumaksan niya. Sos ka, Joshua. Replay mo. Makikita naman yung laging na Sige, nagtatrabaho ako eh. Kira mo na. Ay, walang data. Game na ba? Game na. Para na tayo. Back to the ball game. Kita na naman mamaya yan. Baka pag nanalo. Hindi last season. Back to the ball game. Hindi lang kayo. Nanalo sila. Di ba nilang ready na live before? Utang na so. Wins na 60. Galing.
Kaya kapag nag-aalit ang puti dito, Swerte yung guru pag... Okay na? Okay na. Ang galing tumira, walang nakuha na pagdating. Nakuha, nakagaw. Number 22, wala. Nakuha ulit yung number 13, grabe ka. Number 8, tumira ng 3. Wala, nakuha number 0. Number 5, 15 to shoot. Number 0. Wala, nakuha ni number 11. Nakagawan. Wala. Nakuha ni number 11. Wala. Hop! Zero. Pushing. 0-0. Oo. Si Alas. Si Alas, second personal, Alas. Wala. Nakuha ni number 11. Pinasa kay number 0. 2 points, number 0. Buti na kunan kahit habol lang. May highlights ka, kaso nasa dulo. Highlights na kaso ulitin natin. Santo. 3 points. Number 8, 3 points. Number 9. Yun lang, hindi kumapit. Alin? Yung kamay. Hindi kumapit yung kamay, sayang. 15 to shoot. Ang lamig. Malamig, ay sarap pag-shoot. Ang lamig, parang pagmamahal niya. Aray ko. Number 9. Pinasa sa CR. Yung bola. Naihi yung bola. Number 5. Tumira. Wala. Na-rebound ni number 9. Pinasa kay number 0. 2 points. Number 0. Kaso di nakunan. Kaso di nakunan. Sayang. Sorry, sabi. Bawi. Bawi. Ay! Jojo! 3 points. Number 8. Dikit ah. Number 13. Save ball. Depende shoot. Wala. Wala, outside lang. 2 points, number 0. Buti nakatutok yung camera. Hayop play! Hayop play! Sino namasa? Ha? Vincent! Maliit ang puto. Hayop play niya. Number 8, tumira ulit. Wala. Number 0. So number 5. Number 5. Wala. Naribang ni number 2. Wala. Pinasa. Pero na uli. Number 5. Wala. Number 11. Pinasa kay number 0. Wala. Number 5. Number 0, tumira, wala. Nakuha number 13, tumira, wala pa rin. Kanya pa din. Kanya pa rin. Foul. 5. Offensive pala, sorry. 13, offensive. Third personal, number 13. Third personal, number 13. Number 8.
number 0. To number 5. To number 10. To number 0. 2 points, number 0. Pasok, pag bumalik. Number 11. Five. Wala, short. Ipinasa. Huli. Sundot. Table. Game 5. Oo, mandidila mo. Yun, hindi mapapagod na. Ang sarap yung Nalalasaan mo na? Ganun. Okay, next time na yun. No. Bading ang puta. Bading. Number 5. Tumira. Wala. Nakawin number 11. Eh, Tumira. Wala. Kanila pa rin. Nakanila na. Number 5 ulit. Pumikit. Wala. Wala. Nakawali. Nakawali number 10. Number 11. Wala. Foul. Number 11. Pushing foul. Team foul yan, pre. Third. Team foul yan, pre. Yun na, team foul yan. Sama lang ka. Wala. Nakanina na ang bola. Tinas sa labas. Ace, nakangiti kasi si tayo tumira ng 3 eh. Nakangiti. Nakangiti kasi agad. Wala. Nakanina na ang bola. Number 35. To number 5. To number 35. To number 5 again. To number 29. For 3. 2 points. Number 10. Nagpa-proud ang Toto. Number 2 to number 3. To number 5. Tumira. 3 points. Number 5. Number 5. Number 11. 2 points. Number 11. So, yun na. Number 11. Number 5 to number 3. 10 to shoot. Wala. Nawa. Wala. Nakay number 11. Pass to number 29. 3 points. Ano nasa? 11? Oo, shoot yun, pre. Number 2. 2 points. Number 2. Number 29 again. 3 points. Nangingilig dito. Ang sarap. Wala. Nani na bola. Twelve to shoot. Uli. Pero kanila pa rin. 10 to shoot. Number 10. 2 points. Number 10. Nangingilig dito. Fifteen to shoot. 2 points.
Oh, hello. 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 Ota, wala ng mic. PM na lang. Hello. Hello. Eh na, nawawala na yung mic ko. Nakaman! Time to shoot. Wala na yung mic. Wait lang. Hello. Eh. Hello. 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 Port. Hello. Hello. Bob. Hello. Hello. Oh, tap. Hello. Wala tayong mic, 10. Hello. Okay na. Bumalik na ulit ang servisyo. Pagod na yung mic. Number 10, first personal. Pagod na ang servisyo ng mic natin. Kailangan na lilitan. Wala, nakarino na ang bola. Foul. 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 29. First personal. 13 foul. 13 foul. Wala. Hindi na number 5. 3 points. 10 seconds. 5. Hindi na masama. Class 7, di ba? Okay lang. Wala. Oh, di 6. 7 ang usapan natin, oh. Napakadugas mo naman, Diyos. Umating si A, sabi ko, plus 6 na lang umuo ka. Plus 7 lang. Plus 7 lang. Umuo siya, di ba? Wala ka narinig, di ba? No, nakarinig. Narinig nyo? Wala kayong narinig, di ba? Nagbabaw na isa, di ba? Di ba? Nagbabaw na isa, Wala di kayong ba? narinig, di ba? Nagbabaw na isa, Wala kayong di ba? narinig, di ba? Oh. Nagbabaw na isa, di ba? Oh, wala kayong narinig, di ba? Oh. Oo, pre. Wala Oh, ka dyan. wala kang narinig. Nagbabaw na isa, Wala di ba? narinig, Josh. Huwag kang maghanap na. Umuo siya, gumanon siya. Nagbabaw na isa, di ba? Nagbabaw na isa, di ba? Big bro. Oo, mo. Ha? Nagbabaw na isa. Wala, di ba? Oh, umiiling. Game na. Umiiling. Wag kang ano, Josh. Wag kang ano, Josh. Nakapakadugas mo. Nasa video yun, no? Welcome to the quarter. Plus 7 ang buta. Wala. Diba? Two points. Number 8. Nakamanto kayo, tol. Oy! White ball. Laki ng harapan. Number 8. 15 to shoot. Wala. Wala. Nakain na lang bola. Lost ball rep. 22. Open nyo na, diba? Court. 22 for personal. Warning for foul down. 2 points. Number 30. Wala. Kanila pa rin ang bola. 10 to shoot. Wala. Nakain ka lang bola. Kanila pa rin. 2 points. Number 13. Time out. Jeff, tama Jeff.
Pare, naka-6 naman. Naka-6 naman. Kailangan, Talaga naghahanap ka ng kakampi, no? 6 or less. Talagang naghahanap ka ng kakampi, no? Hanap ka ng kakampi. Naghahanap ka ng kakampi. State witness. Ah! Class 7 ang usapan eh. Low. Number 5. Set to shoot. Tumira. Elbow. Nawa. Save ball. To number 11. 10 to shoot. Two points. Number 10. Huli. Ganun kayo ito rin? Ganun? Nangangani. Number 8. Pass to number 35. To number 38. To number 8. Nakuha niya number 18. Number 8. Puta. Nakuha nino. Nakuha niya. Yan lang. Wala sa'yo, sorry. Nakangiti nga si Tumire. Number 5. 15 to shoot. Wala. Nakuha na under 35. Foul. Number 8. Ilan na yan? Ah. Third personal. Number 8. Tama ito kung third quarter, di ba? Kaya kakaisip ka sa Big Bro, di mo na alam kung ginagawa mo dyan. Ito, nagkamo ito third. Basket. Ilan pa tayo mo kami? Kami, tayo mo kami. Wala pa. Hindi pa namin ginagamit yung last game eh. Basket. Dalawa. Number 8. Wala. Rebound by number 35. Kuya, pwede po ba kayo? Nakuha ni. Foul. Number 11. Foul. Derek Foul. Derek labas. Kaya Roy labas. 10? Level, di ba? 11. Foul. 11. 11 nga. Level na. Kulit mo rin. Paulit-ulit ka rin. Warning for graduate. Number 11. Two points. Number 3. Wow. Wala. Nakuha na lang. Number 11. Butira. 2 points. Number 11. Number 11. 2 points. Number 0. Two points. Number 11. 6:15 to shoot. Foul. Not foul. Down. Pushing foul. Number 11. Graduate. Graduate. Goodbye. Goodbye. Goodbye.
Number 3. Red ball dyan. Number 0. Wala, kanya pa din. Wala ka din. Kanino na ang bola? Black. Number 9 to number 11. So number 3, 2 points. 2 points, number 3. 3. 2 points. Wala. Nawawala yung point. Ayan, okay na. Number 11, 3 points. Nakalo pa ako ko yun. Foul. Number 9 foul. Substitution ulit. Substitution ulit. Ano yan? Second personal foul. Number 11. Wala. Number 5. Wala. Set to shoot. Warning for penalty. First personal, number 11. Up. Double foul. Penalty na. 0. 35 foul. Penalty na bale. Double foul. Same ball. Same ball yun. Uli. Outside. Labi. Number 10. So number 35. 2 points. Number 35. Walang lamang ka. Gomera. Wala. Narito. 35. So number 5. Wala, nakuha number 8. Set to shoot. Wala. Wala pa, wala. Up. Number 3. First personal. 14 foul. Ano? Loose ball. 14 foul ba? Tapos yung ano. Ay, pahit. Pahit lang daw, pahit. No. Pahit lang daw, pahit. Double foul. So, binalik mo. Tuloy-tuloy. Bawal daw eh. Ano? Hindi daw pwede. Bawal daw mag-review eh. Bawal? Sobrang lang. In game? Down. Sorry. Kung ako lang, bigay ko sa inyo yung video eh.
Oh, number 22. So, number 8. Wala. Number 11 ako rebound. So, number 3. 2 points. Kaso di nakunan. 2 points, number 3. Bawi na lang ako sa'yo, tayaw. May inak mo. Number 5. Wala. Number 11. Number 11. So, number 3. Tatla kuya. Number 11 for 3. Wala na ako. Number 10. Pinasay number 0. 2 points. Number 0. Number 5. Kumakasover. Number 0 push. Warning for graduate. Number 0. Kaya din naman. Warning for graduate. 1. Go. Basket. Isa. Basket. Basket. Dash shot, ready jumpers. Basket again. Kaya. 10 to shoot. Kanino wala. $50 seconds. 10 to shoot. 5 to shoot. Wala. Kanila mo rin. 10 to shoot. Go. 30 seconds. Wala. Kaya talo ako. Isa pa. Isa pa. Warning for penalty. Isa pa. Tapos si Vincent nakakuha, no? Patay ka. Ayun na. Penalty. Post ball rep. Post ball number 8. First personal number 8. Basket time out. Sige. Basket time out. Basket. Ayaw. Kaya kayo, bro. Oo, hindi kayo sigaw. Pag narinig kayo yan. Lakas mo magsalita dyan, naghanap ka na nakakampi. Ha? Yabang mo kasi. Tangina mo eh. Kaya ba? Wala pa rebound ng Lopez. Back to the ball game. Okay lang, hindi ka matalawa. 14. 1 second difference. 1 second difference between game time and shot clock. Ay, game clock pala, sorry. 1 second difference in game. Bahala ka dyan. Number 10, foul. Ba't siya pinalira? Second personal, number 10. Penalty save. Okay. Meron pa ba silang timeout? Okay.
Basket. Ang ina mo, badass. Badass ah. Time out, time out. Badass ah. Badass din. Badass din. May higaw kasi sa ilong sa is. Ilang seconds yan? 8? Sige, 8. 8. Shoot mo ah. Bawal yan, bawal yan. Bawal yan. Huli. Nahuli? Hindi. 5.